السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے 1.6.2 ورنیئر کیلیپر. Device used to measure a fraction of smallest scale division by sliding another scale over it is called vernier caliper. ایک ایسا ڈیوائس جو ہم استعمال کرتے ہیں فریکشن کے ایک چھوٹے اسکیل ڈویژن کو دوسرے اسکیل پر سلائڈ کر کے پیمائش کر سکے، اسے ورنیئر کیلیپر کہتے ہیں. It is a device used to measure small length accurately upon 0.1 millimeter or 0.01 centimeter. ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے ہم 0.1 ملی میٹر یا 0.01 سینٹی میٹر تک چھوٹے لمبائی کی پیمائش درستگی کے ساتھ کرتے ہیں. It can be used to measure the thickness, diameter or width of an object and the internal external diameter of hollow cylinder. اس سے کسی چیز کی موٹائی، قطر یا چوڑائی اور کھوکھلے سلنڈر کے اندرونی بیرونی قطر کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. There are two scale on vernier caliper. ورنیئر کیلیپر دو اسکیل ہوتے ہیں، ایک ہے مین فکس اسکیل، دوسرا ہے ورنیئر سلائڈنگ اسکیل. مین فکس اسکیل، a main scale which has marking of usually of 1 millimeter each and it contains jaw A on its left end. ایک مین اسکیل وہ اسکیل ہوتا ہے which has marking of usually of 1 millimeter جس پر عام طور پر 1 millimeter کے نشانات ہوتے ہیں and it contains jaw A on its left end. بائیں سرے پر jaw A ہوتا ہے. Vernier sliding scale. A vernier sliding scale which has marking of some multiple of the marking on the main scale. ایک ورنیئر سلائڈنگ اسکیل جس کی مین اسکیل کے نشانات پر متعدد نشانات ہوتے ہیں. The vernier scale usually has length of 9 millimeter. ورنیئر اسکیل کی لمبائی تقریباً 9 ملی میٹر ہوتی ہے and is divided equally into 10 division اور یہ 10 ڈویژن میں برابر تقسیم ہوتا ہے. Thus separation between two lines or vernier scale is 9/10 millimeter equal to 0.9 millimeter. یہ سیپریشن یعنی یہ دوری دو لائنوں کے درمیان ورنیئر اسکیل کے 0.9 ملی میٹر ہوتا ہے. نیکسٹ ٹاپک ورنیئر کانسٹنٹ، لیسٹ کاؤنٹ آف ورنیئر کیلیپر. منیمم لینتھ which can be measured accurately with the help of vernier caliper is called vernier constant or least count of vernier caliper. وہ کم سے کم لمبائی جو ہم بالکل درستگی کے ساتھ ورنیئر کیلیپر کی مدد سے پیمائش کر سکتے ہیں، اس کو ورنیئر کانسٹنٹ کہتے ہیں یا لیسٹ کاؤنٹ آف ورنیئر کیلیپر کہتے ہیں. لیسٹ کاؤنٹ از کیلکولیٹڈ بائی ٹو میتھڈ. لیسٹ کاؤنٹ دو طریقوں سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. میتھڈ 1، دی ڈیفرنس بٹوین دی ویلیو آف ون مین اسکیل ڈویژن اینڈ دی ویلیو آف ون ورنیئر اسکیل ڈویژن. ایک مین اسکیل ڈویژن اور ورنیئر اسکیل ڈویژن کی ویلیو کے درمیانی فرق کو لیسٹ کاؤنٹ کہتے ہیں. یہ لیسٹ کاؤنٹ برابر ہے ون مین اسکیل ڈویژن کو ورنیئر اسکیل ڈویژن سے مائنس کر کے ہمارے پاس لیسٹ کاؤنٹ آئے گا. اب ہم چلتے ہیں فگر 1.1 کی طرف. ورنیئر کیلیپر کے آؤٹ سائڈ جا پہلے نمبر پر ہے. آؤٹ سائڈ جا ہمارے پیچھے جو تصویر لگا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ پہلے نمبر پر ہے آؤٹ سائڈ جا. یوز ٹو ٹیک ایکسٹرنل میجر آف دی آبجیکٹ، سے ہم آبجیکٹ کی بیرونی پیمائش کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان سائڈ جا یہ اندرونی جا. یوز ٹو ٹیک انٹرنل میجر آف دی آبجیکٹ، کسی آبجیکٹ کی اندرونی پیمائش کرنے کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں. ڈیپتھ پراپ، یوز ٹو میجر ڈیپتھ آف دی آبجیکٹ، کسی آبجیکٹ کی گہرائی معلوم کرنے کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں. مین اسکیل یوزڈ ان سینٹی میٹر اور ملی میٹر میجرمنٹس. مین اسکیل ہم استعمال کرتے ہیں اگر ہم کسی پیمائش کو سینٹی میٹر یا ملی میٹر میں لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم مین اسکیل استعمال کرتے ہیں. مین اسکیل 5 نمبر پر ہے. یوزڈ ان انچ میجرمنٹس. 5 نمبر پر جو مین اسکیل ہے اس سے ہم استعمال کر سکتے ہیں پیمائش کو انچ میں لینے کے لیے. 6 نمبر پر ورنیئر اسکیل یوزڈ ان سینٹی میٹر اور ملی میٹر میجرمنٹس.
वर्नियर स्केल पर हम मेजरमेंट्स मिलीमीटर सेंटीमीटर में करते हैं। 7 नंबर पर यूज्ड इन इंच मेजरमेंट्स, इसके ज़रिए हम पैमाइश इंचज़ में लेते हैं। 8 नंबर पर है रिटेनर यूज टू ब्लॉक मूवेबल पार्ट, रिटेनर जो है मूवेबल पार्ट को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम मेथड 1 को कंटिन्यू करते हैं। इफ वन मेन स्केल डिवीजन इज़ 1 मिलीमीटर, one vernier scale division is 0.9 millimeter, the least count is 0.1 millimeter। अगर मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर है और वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे पास 0.9 मिलीमीटर है तो हमारे पास लीस्ट काउंट बराबर होगा 0.1 मिलीमीटर के। दूसरा तरीका यह है कि मैथमेटिकली लीस्ट काउंट कैन बी आल्सो बी obtained फ्रॉम डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन on main scale by total number of division on vernier scale। मेन स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल के टोटल नंबर ऑफ डिवीजन पर तकसीम करें तो हमारे पास लीस्ट काउंट आएगा, जो कि बराबर है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। इफ द स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, अगर मेन स्केल डिवीजन हमारे पास 1 मिलीमीटर है and vernier scale division has 10 division on it, और वर्नियर स्केल डिवीजन पर 10 डिवीजन है तो हमारे पास लीस्ट काउंट बराबर होगा 1 मिलीमीटर बाई 10 इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। अगला हमारे पास टॉपिक है ज़ीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। ऑन क्लोजिंग द जॉ ऑफ कैलिपर, अगर हम वर्नियर कैलिपर के जॉ को क्लोज करें, द zero of the vernier scale may or may not coincide with the zero of the main scale। अगर वर्नियर स्केल के ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो के साथ कोइंसाइड न हो तो हमारे पास ज़ीरो एरर आएगा। इफ़ देयर ज़ीरो डज नॉट कोइंसाइड, अगर ये ज़ीरो कोइंसाइड न हो आपस में, देयर ए ज़ीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है। द ज़ीरो एरर and its correction will be discussed in laboratory work। ज़ीरो एरर और इसको सही करना हम लेबॉरेटरी वर्क में डिस्कस करेंगे। सपोज वी वांट टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल सॉलिड सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर, वी विल यूज द फॉलोइंग मेथड। सपोज करें कि हम चाहते हैं कि छोटे सॉलिड सिलेंडर के डायमीटर को मेजर करें विद द वर्नियर कैलिपर की मदद से। वी विल यूज़ द फॉलोइंग, तो हम फॉलोइंग नीचे दी हुए मेथड को यूज़ करेंगे। नंबर 1, नोट द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर, तो हम पहले नोट करेंगे वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को। इट इज़ यूजुअली राइटन ऑन वर्नियर कैलिपर, ये आमतौर पर वर्नियर कैलिपर पर लिखा हुआ होता है। अदरवाइज वी कैन फाइंड इट, अदरवाइज हम इसे फाइंड भी कर सकते हैं, जो हम प्रीवियसली ऐसे बयान कर चुके हैं इस मेथड को। विच इज़ ओवर केस ए 0.01 सेंटीमीटर यानी 0.1 मिलीमीटर, ये हमारे पास इन केस वो 0.01 या 0.1 मिलीमीटर बराबर है। नंबर 2, क्लोज द जॉ फुली विद नो ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉ, दोनों जबड़ों को आपस में क्लोज करें कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो। If the zero line of the vernier scale coincide with the zero line of the main scale, then there is no zero error। अगर वर्नियर स्केल के ज़ीरो लाइन मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के साथ मिलती है तो इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। नंबर 3, नाउ फिक्स द सॉलिड सिलेंडर एंड बिटवीन द टू जॉ, अब हम सॉलिड सिलेंडर को दो जबड़ों के दरमियान रखते हैं, फिक्स करते हैं। एंड टाइटन द वर्नियर विद द हेल्प ऑफ स्क्रू। इस सपोज द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ 1.9 सेंटीमीटर। टाइटन द वर्नियर विद द हेल्प ऑफ स्क्रू, स्क्रू की मदद से हम इसे टाइट करेंगे। सपोज द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू राइट ऑफ 1.9। फर्ज करें कि स्केल की ज़ीरो दाएं तरफ 1.9 सेंटीमीटर निशान पर है और बाएं तरफ 2.0 सेंटीमीटर यानी 20 मिलीमीटर निशान पर है। Thus the required length is somewhat greater
then 1.9 सेंटीमीटर यानी 19 मिलीमीटर। इस तरह मतलूबा लंबाई हमारे पास 1.9 सेंटीमीटर से कुछ ज़्यादा है। नंबर 4, टू फाइंड द फ्रिक्शन टू बी एडेड, वो फ्रिक्शन जो हमने ऐड किया है इसको फाइंड करने के लिए वी सी दी दैट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। तो हम इस वर्नियर स्केल के डिवीजन को देखेंगे विच कोइंसाइड, जो कि कोइंसाइड होगा इन लाइन, बिल्कुल लाइन बाय लाइन विद एनी डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। मेन स्केल के किसी भी डिवीजन पर is the sixth division of the vernier scale coincides with one of the main scale division। अगर वर्नियर स्केल के सिक्स डिवीजन एक मेन स्केल डिवीजन के साथ लाइन बाय लाइन हो यानी कोइंसाइड हो, 5 नंबर पर मल्टीप्लाई द लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करें 0.01 सेंटीमीटर बाई 6 के साथ, विच गेव 0.06 सेंटीमीटर, जो हमारे पास 0.06 सेंटीमीटर आएगा यानी 0.6 मिलीमीटर। एंड एड टू 1.9 सेंटीमीटर, और इसके साथ 1.9 सेंटीमीटर ऐड करें। द मेजर्ड लेंथ इज 1.9 सेंटीमीटर प्लस 0.06 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.96 सेंटीमीटर। तो हमारे पास मेजर लेंथ 1.9 सेंटीमीटर प्लस 0.06 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.96 सेंटीमीटर, या फिर इसे हम मिलीमीटर में भी 119 मिलीमीटर प्लस 0.6 मिलीमीटर जो कि बराबर होगा 19.6 मिलीमीटर के। Hence the diameter of solid cylinder is 1.96 सेंटीमीटर। लिहाजा हमारे पास सॉलिड सिलेंडर की डायमीटर अब बराबर है 1.96 सेंटीमीटर या 19.6 मिलीमीटर। अब चलते हैं लेब वर्क की तरफ। टू मेजर द एरिया ऑफ द क्रॉस एरिया को मेजर करें बाय मेजरिंग डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर विद वर्नियर क्लिपर। वर्नियर क्लिपर की मदद से सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर पैमाइश करें। टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर विद वर्नियर क्लिपर। वॉल्यूम मालूम करने के लिए सॉलिड सिलेंडर का लेंथ और इसका डायमीटर और क्लिपर की मदद से मालूम करें।